email lang naman to. I-on ko to pag ano. I-on ko to pag iso-show ko to pag ano wala na. Girl, is the look in your eyes. Ang lamig niya, ang lamig. Tapos naka-shortpan ka lang kanina. Tapos naka-shorts ka lang. Hala, sige. Naka-shorts ka lang. Gamit yung leader na. Gamit na ganyan, lider-lideran eh. Lider-lideran eh. Ang lamig guys, ang lamig. Lider-lideran eh. Zipline. Bukas pa yun makikita. Yung heater nila eh. Wala siyang lights. Meron. Ayun o. Yun o, may light. Sticker. Yung sticker. Ayo, ano na? Available na yung order. Ha? Available na yung order. Kunin ka? Oh. Kala ko di-deliver nila. Hindi. Food service pala to. Chill. Chill.